Inilah Isaac Herzog, Presiden Israel, ketika berada di Australia. Ini adalah momen persatuan dan solidaritas yang luar biasa di Sydney. Ketika ribuan orang dari komunitas Yahudi, termasuk para penyintas pembantaian Bondi dan keluarga yang berduka, berkumpul selama kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog dan Ibu Negara Michael Herzog ke Australia. Bersama-sama mereka menyanyikan Hak Tifa, lagu kebangsaan Israel. Isaac Herzog, Presiden Israel, ketika berada di Australia dalam rangka memperingati korban penembakan massal di pantai Bondi yang menewaskan 15 orang pada Desember 2025. Of why a movement does not happen, not to any children anywhere in the world. Inilah ribuan orang yang anti Presiden Israel Isaac Herzog. Mereka melakukan demonstrasi dan aksi massa di pusat kota Sydney, Australia, pada Senin 9 Februari 2026 untuk menolak kunjungan kenegaraan Presiden Israel Isaac Herzog. Genocide. Aksi protes yang berlangsung di sekitar balai kota Sydney berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Yang mengakibatkan puluhan orang ditangkap. Aparat kepolisian negara bagian New South Wales menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan massa. Oh shit. They're fighting the police. Kepolisian diberi wewenang khusus untuk membatasi akses ke area tertentu, membubarkan kerumunan dan memeriksa kendaraan. Rekaman televisi menunjukkan sejumlah pengunjuk rasa mencoba menerobos brigade dan sempat berbaring di tanah saat diamankan oleh polisi. Aksi protes di Sydney meluas ke jalan-jalan saat anggota dari Muslim menggelar sholat asar di pinggir jalan saat sedang berunjuk rasa. Beberapa ketegangan meningkat ketika beberapa orang dibubarkan dengan alasan keamanan. Menanggapi kekerasan yang terjadi, menurut kepolisian New South Wales, tidak ada laporan mengenai cedera serius dalam bentrokan tersebut. Namun sejumlah pengunjuk rasa, termasuk Abigail Boyd, anggota parlemen oposisi dari Partai Hijau, mengaku mengalami kekerasan.
I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people Sementara and the Perdana Jewish Menteri faith Israel Benjamin Netanyahu di tempat against an terpisah enemy that menyatakan, wanted to tanpa extinguish Yahudi, us, Amerika tidak akan wipe pernah us ada. out from the face of the earth. We were Nasib fighting our peradaban battle, Barat ada di tangan mereka. but we were also fighting the battle of civilization. Siapapun yang berani Because mengancam our eksistensi civilization Israel is based akan on the dihapus dari Judeo-Christian sejarah. tradition. And if the Maccabees had failed, Sebagaimana mereka menghalau musuh there'd be sejak no zaman dulu. Judaism. I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us, wipe us out from the face of the earth. We were fighting our battle, but we were also fighting the battle of civilization. Because our civilization is based on the Judeo-Christian tradition. And if the Maccabees had failed, there'd be no Judaism, there would be no Judeo-Christian civilization. There would be no Maccabees. There would be no United States, there wouldn't be the civilization of freedom, the respect for our common traditions, our common values. All of that would not happen if it weren't for those 5 brave brothers. They actually made the whole difference. So that spirit animates these brave soldiers that are here today and their comrades who are fighting in Gaza or in Lebanon or in Iran, wherever is necessary to not only preserve the Jewish nation and the Jewish state, but preserve civilization against the barbarians. The barbarians are out there. They did a horrible thing to us on October 7th. They'll never do it again. But they're doing it against Jews in Sydney and Jews elsewhere in America and elsewhere. This is our common battle against the barbarians. We have won it here, we're winning it here, we'll win it everywhere. חג שמח, חג חנוכה שמח לכולכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. Palestine Action Group Sydney menyebutkan bahwa pengunjuk rasa dikepung dan tidak dapat meninggalkan lokasi. Polisi mulai menyerbu kerumunan dengan kuda, penyemprotan merica tanpa pandang bulu ke arah kerumunan, memukuli dan menangkap orang-orang. Sementara itu, Komisaris Polisi New South Wales, Malayon, menyatakan bahwa tindakan aparat dibenarkan. Polisi melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu menjaga garis pertahanan, dan kemudian membentuk barisan serta mendorong para demonstran mundur dengan tujuan membubarkan mereka.